অনুদ্ধা ইমরান ২০ বছর আগে এক পাকিস্তানি ছেলেকে বিয়ে করেন ভারতীয় এই নাগরিক। রয়েছে একাধিক কন্যা সন্তানও। আবেদন করা সত্ত্বেও বিয়ের এত বছর পরেও মেলেনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব। তাই এবার ভারত পাকিস্তান সীমান্তে বাধার মুখে অনুদ্ধা। ভারতীয় পাসপোর্টধারী হওয়ায় যেতে পারবেন না পাকিস্তান ভূখণ্ডে। ये मेरी बच्चा दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। বান্ডেল থাকলে প্রতি সেনমানিতে টাকা বাঁচবে। বিকাশ সেনমানি বান্ডেল কিনে জিতুন প্রতি লেনদেনে। এমন হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান ভারতের প্রধান স্থল সীমান্ত আটারি ওয়াগা বর্ডারে। ভারতীয় পাসপোর্ট থাকায় পাকিস্তানে ঢুকতে পারছেন না অনেকে, যাদের বেশিরভাগই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পাকিস্তানের নাগরিকদের সঙ্গে। সেক্ষেত্রে স্বামী সন্তান পাকিস্তানে যেতে পারলেও সীমান্তে বাধার মুখে পড়ছেন তারা। यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाएं। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহতের ঘটনায় ভারত ও পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপে প্রতিবেশী দেশ দুটির মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হামলায় ইসলামাবাদের মদদ আছে অভিযোগ তুলে পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা বাতিল সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় নয়াদিল্লি। এর জবাবে ভারতের নাগরিকদের ভিসা বাতিল করে ইসলামাবাদ। এতে নিজ নিজ দেশে ফিরতে শুরু করেছেন ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানে অবস্থানকারী ভারতীয়রা। 229 पाक नेशनल 2 दिन में इंडिया से पाकिस्तान गए। एज इट इज ही इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान में वीजे पे गए हुए थे कल 105 और आज 287, टोटल 392। এদিকে পেহেলগাম কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে কাশ্মীরে অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনারা। এ পর্যন্ত ১৫০০-এর বেশি আটক করেছে তারা। জাহানারা ভুঁইয়া, এখন বিশ্ব।